Oh yes, uumbaji wa Mungu ulikuwa wa maajabu, maana alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Lakini cha ajabu, mwanadamu hakuweza kufuata ule mpango kamili wa Mungu ulio umeandaliwa toka siku zile za mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi na vitu vyote. Alimuumba na mwanadamu tena kwa mfano wake. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi na vitu vyote. Alimuumba na mwanadamu tena kwa mfano wake. Mwanadamu alimkosea Mungu wake, kakubali kudanganywa na shetani. Wakulinda tunda lile walilokatazwa, hatimaye alifukuzwa Edeni. Mwanadamu alimkosea Mungu wake, kakubali kudanganywa na shetani. wakulinda tunda lile walilokatazwa, hatimaye alifukuzwa Edeni. Baba alihuzunika kwa matendo waliyoyafanya, kwa kujitwalia wake wengi kama jinsi walivyotaka. Mungu Baba alihuzunika kwa matendo waliyoyafanya, kwa kujitwalia wake wengi kama jinsi walivyotaka. Mwanadamu alimkosea Mungu wake, kakubali kudanganywa na shetani. Wakulinda tunda lile walilokatazwa, hatimaye alifukuzwa Edeni. Mwanadamu alimkosea Mungu wake, kakubali kudanganywa na shetani. Wakulinda tunda lile walilokatazwa, hatimaye alifukuzwa Edeni. Ndivyo ilivyo na hata leo, wanadamu wanatenda dhambi, anamkosea Mungu Baba tena anamuhuzunisha. Bwana Yesu alisema kwamba kizazi hiki nimekiweka kwa hukumu ile kali, jehanamu ya milele. Ndivyo ilivyo na hata leo, wanadamu wanatenda dhambi, anamkosea Mungu Baba tena anamuhuzunisha. Bwana Yesu alisema kwamba kizazi hiki nimekiweka kwa hukumu ile kali, jehanamu ya milele. Mwanadamu alimkosea Mungu wake, kakubali kudanganywa na shetani. Wakulinda tunda lile walilokatazwa, hatimaye alifukuzwa Edeni. Mwanadamu alimkosea Mungu wake, kakubali kudanganywa na shetani. Wakulinda
lile walilokatazwa, hatimaye alifukuzwa Edeni.